बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अफगान डिजिटल और मैं हूं निकमल लोथमानी। नाजरीन, आज की व्लॉग में एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी पर बात करेंगे, जहां एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं और दूसरी तरफ गोलियां भी चल रही हैं। और पिछले दिन अफगानिस्तान के प्रॉक्सीज़ की तरफ से, तालिबान प्रॉक्सीज़ की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, जिस तरह गुलाम खान है, शुमाली वज़ीरिस्तान है और कुरम बॉर्डर है, वहाँ पर झड़पें हुई हैं। और एक दफ़ा फिर वहाँ सरहद पर जो कशीदगी है वो बढ़ गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं चीन के शहर रामची में, वहाँ पर तालिबान ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो तनाज़ा है, ये तनाज़ा हल हो जाए और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जारी कशीदगी है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ये जो कल का वाक़या है, जो अफगान प्रॉक्सीज़ की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो झड़पें हो रही है, इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तालिबान हुकूमत जो है वो कितनी संजीदा है पाकिस्तान के साथ इस मामले को हल करने में। तो ये जो कल का वाक़या है, ये जो बाजवा गुलाम खान, शुमाली वज़ीरिस्तान और कुरम बॉर्डर पर हुआ है, तो ये सब उस वक़्त हो रहा है जब पाकिस्तान के साथ अफ़गान तालिबान बात करने की भी ख्वाह है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है यहाँ पे। और अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर सरहद पर गोलियाँ क्यों चल रही है? इससे आप संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कितनी संजीदगी है। पाकिस्तान ने अफ़गान अबूरी जो हुकूमत है, जो तालिबान की हुकूमत है, उसको बहुत वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मामला सेटल हो जाए, तो इसमें हकीकी पेशरफ दिखाई देनी चाहिए। और तालिबान को संजीदगी से इस बात पे गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं रुकेगी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो जारी कशीदगी ये ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे जो मौजूद दहशतगर्दों के ठिकाने हैं और वहाँ से जो तालिबान प्रॉक्सीज जो हैं, जो पाकिस्तान के अंदर वक्त प वक्त कार्रवाई करते और सरहदी इलाके में वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करते, तो जब तक ये रोकते नहीं, तो उस वक्त तक मुज़ाकरात का कोई संजीदा हल जो है वो नहीं निकल सकता। चूँकि जो रिपोर्ट्स आई हैं अभी तक, उन्हीं रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 हफ्तों में तकरीबन 76 शहरी जो हैं वो जान बहक हो चुके हैं। और लगभग 6000 जो अस्करियत पसंद है इस पूरे मंजरनामे में शामिल है। और ये सूरत हाल जो है तालिबान के इस मौक़िफ़ को कमज़ोर कर रहा है कि वो अमन चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात है और दूसरी तरफ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर हमले। और इससे इस बात का वाज़ेह जो है इशारा है कि तालिबान जो है वो अमन कायम करने में संजीदा नहीं है। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान से एक दूसरा रिपोर्ट भी आया है जिस पर आज हम बात करेंगे, और वो ये है कि तालिबान की जो अंदरूनी हालात है, वो अंदरूनी हालात भी आजकल उनके ख़राब हुए। और रिपोर्ट्स आई हैं कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, उनकी मुमकिन इस्तीफ़े की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर और अफ़गान मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। ये ख़बर जो है सिर्फ़ अफ़वाह नहीं है, बल्कि ये एक अलामत है इस बात की कि तालिबान के अंदर एतमाद की और उसकी कमी है तालिबान के। और जो तालिबान के जो हुकूमत है उसके अंदर एतमाद की कमी है और एक खौफ की अलामत है। और ख़ास तौर पर जो हक्कानी ग्रुप है और कंधारी ग्रुप है, उनके दरमियान जो इख्तिलाफ़ात है वो अब खुलकर सामने आ गए। और ये दाखिली तकसीम जो है वो ये तालिबान की पॉलिसियों को मज़ीद कमज़ोर कर रहा है। और इसका असर न सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर पड़ेगा, बल्कि ये पूरे खित्ते पर पड़ेगा। और यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर और जो अफ़गान मीडिया आउटलेट्स है, वहाँ पर इसकी वीडियोज़ भी शेयर की जा रही हैं और वहाँ पे ये ख़बरें जो है ये बाकायदगी से सामने आना शुरू हो गई है। तीसरा जो आज का हमारा मौज़ू है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में हम मुख्तलिफ़ वक्तों में अफ़गान ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो ख़वातीन के हुकूक़ है उस पे हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब जो ख़वातीन की हुकूक़ की जो बात है अफ़गानिस्तान में, वो और भी बिगड़ती जा रही है और वो सूरत हाल बदतरीन होती जा रही है। बरतानिया के जो नुमाइंदे अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की हिमायत तो उसने की है और तालिबान की जानिब से ख़वातीन पर पाबंदियों की उन्होंने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ़ातर में ख़वातीन के काम करने पर पाबंदी लगाई है, ये ज़ुल्म है और इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। तो उन्होंने ये एक सवाल उठाया कि ये न सिर्फ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये अफ़गान ख़वातीन की हुकूक़ सलब करने की भी एक कोशिश है। और साथ साथ जो दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के जो रुकन पार्लियामेंट है बख्ताश सियावश,
انہوں نے بھی برسلز میں دھرنا دیا ہے افغانستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اور جو اقوام متحدہ کے دفاتر میں افغان خواتین کی کام کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو وہاں پہ تعلیم پر پابندی ہے، اس کے خلاف انہوں نے دھرنا دیا ہے اور کہا ہے یورپ یونین سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان میں جو جنڈرڈ اپارٹ ہیڈ کے ہیں وہ تسلیم کیا جائے۔ یہ جو رپورٹ سامنے ہے اس کے مطابق طالبان کی جانب سے خواتین پر پابندیوں کو تقریباً 1600 دن گزر گئے۔ 2021 سے اب تک تقریباً 1600 دن گزر گئے کہ افغانستان میں خواتین کی تعلیم پر بھی پابندی ہے اور ان کی جو ہے ملازمت پر بھی پابندی ہے۔ تو ایک انسانی حقوق کی تنظیم ہے رواداری، انہوں نے بھی رپورٹ جاری کیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے رپورٹ میں کہا ہے کہ 2025 میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں افغانستان میں وہ 2024 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے۔ اور اسی دوران امریکہ کے ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی نے بھی طالبان کی خواتین مخالف جو پالیسیاں ہیں ان کے خلاف ایک بل منظور کیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے جو CDAW ایک تنظیم ہے، انہوں نے بھی رپورٹ جاری کی ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں جو اقوام متحدہ کی ہیں، جو افغان پارلیمنٹ رکن پارلیمنٹ کی جو کا دھرنا ہے، یا جو امریکہ کا رکن پارلیمنٹ ہے، انہوں نے یہ جو امریکہ کا بل ہے، اس سب سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ عالمی سطح پر جو افغانستان کی طالبان حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اس کے حوالے سے بہت بڑا کنسرن پایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے بہت بڑی تشویش ہے۔ تو جو افغانستان ہے اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اور افغان طالبان کی جو پالیسیاں ہے وہ نہ صرف افغان حکومت اور افغانستان کے لیے ایک درد سر بنتا جا رہا ہے، بلکہ عالمی سطح پر بھی افغانستان کے جو طالبان ہیں اس کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب باتیں ایک طرف پاکستان کے ساتھ جو اس کی کشیدگی ہے، دوسری طرف یہ جو طالبان گروپ کے درمیان اختلافات ہے، اور تیسری طرف یہ جو خواتین کے حقوق اور ملازمت پر جو پابندی ہے، یہ تعلیم پر جو پابندی ہے، ان سب سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ طالبان اگر واقعی چاہتے ہیں کہ وہ عالمی سطح پر تسلیم ہو جائے، اور یہ جو دنیا کے ممالک ہیں وہ طالبان حکومت کو تسلیم کرے، تو پھر طالبان حکومت کو ان ساری چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، اپنی پالیسیوں پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی وزارت اطلاعات نے بھی طالبان کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے پاک افغان بارڈر پر جو بارڈر پینسنگ ہے اس حوالے سے جو دعویٰ کیا تھا، تو حکومت پاکستان کے جو وزارت اطلاعات ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس دعوے کو مسترد کرتی ہے، اور 2640 کلومیٹر کی جو طویل بارڈر ہے اس کی پینسنگ مکمل ہو گئی ہے، اور افغان طالبان کا یہ دعویٰ سراسر غلط ہے۔ اس طرح یہ جو پاکستان کے جو وزارت اطلاعات ہے انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اب تک 250 سے زائد جو عسکریت پسند ہے ان کے ٹھکانے وہ تباہ کیے جا چکے ہیں، اور پاکستان کا موقف بہت واضح ہے کہ ہم اپنی سرحد اور اپنے جو شہری ہے ان کے حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ تمام جو باتیں یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خطے میں امن صرف باتوں سے نہیں آئے گا، بلکہ عملی اقدامات اور سچائی اور اعتماد کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں ممالک کے درمیان بہت اہم ہے۔ دونوں ممالک کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ طالبان کو اگر واقعی عالمی سطح پر تسلیم ہونا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ عالمی سطح پر تسلیم ہو، تو وہ سب سے پہلے تو وہ اپنے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں وہ ختم کرے، دوسری طرف وہ جو پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات ہے وہ تعلقات بہتر کرے، اور تیسری جو افغانستان میں خواتین کے حقوق اور تعلیم پر جو پابندی ہے اس کو فوری طور پر اٹھائے۔ اور جب تک یہ تضادات اور یہ پالیسیاں اور یہ جو فقدان ہے، یہ جو اختلافات ہے، جب تک یہ رہیں گے تو پھر عالمی سطح پر افغانستان جو ہے وہ مزید غیر مستحکم ہو جائے گا، اور دنیا کبھی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی۔